نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا اللهم صل وسلم ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون بسم الله الرحمن الرحيم قالوا رب اشرح لي ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناکی سارا پیر کامل کاملانا رہنما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم لگا ہے خلد میں جندہ علی کے بیٹوں کا لگا ہے خلد میں جھنڈا علی کے بیٹوں کا بڑا بلند ہے رتبہ علی کے بیٹوں کا بڑا بلند ہے رتبہ علی کے بیٹوں کا اور نبی کے سارے صحابہ سے پیار کرتے ہیں
نبی کے سارے صحابہ سے پیار کرتے ہیں، جو سچے دل سے ہے منگتا علی کے بیٹوں کا، جو سچے دل سے ہے منگتا علی کے بیٹوں کا۔ اور انسان کو تو بیدار ہونے دو، انسان کو تو بیدار ہونے دو، ہر قوم پکارے گی حسین ہمارے ہیں، ہر قوم پکارے گی کہ حسین ہمارے ہیں۔ اور قتل محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ لائق ستازی بزرگوں، ولیلو، ہموں اور ساتھیوں، پیارا بچاؤ، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اچو اصول برکت لا کرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی بارگاہ جی میں جا رہا منقبت جا چند اثار نصاور کرے جو صرف حاصل کیوں تو ساتھ جی میں جا رہا ملی کرے انہیں درود شریف پر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حسین جیسا شہید اعظم، حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، پر یہ حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے۔ اور چھری کے نیچے گلا ہے لیکن، چھری کے نیچے گلا ہے لیکن، کسی سے کوئی گلا نہیں ہے۔ حسین جیسے جم حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے۔ اور پکارے عباس اے سکینہ، پکارے عباس اے سکینہ، میں پانی لاؤں خوب پینا، پکارے عباس اے سکینہ، میں پانی لاؤں خوب پینا۔ کٹے گئے بازو چھنا ہے سینہ، کٹے گئے بازو چھنا ہے سینہ، ابھی میرا سر کٹا نہیں ہے۔ حسین جیسا جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے۔
چوری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے، اور عدو تھے جب سر پہ تیج تولے، عدو تھے جب سر پہ تیج تولے، حسین سجدے میں جا کے بولے، اور مدینے والوں گواہ رہنا، مدینے والوں گواہ رہنا، میری نماز قضا نہیں ہوئی، مدینے والوں گواہ رہنا، نماز میری قضا نہیں ہے، حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، چوری کے نیچے گلا گئے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لائک سب تعظیم اللہ تبارک و تعالی جا کرو رہا ہے احسان عظیم ہے کہ رب العالمین جی عطا کرتا توفیق ان ہدایت سے اج ان آؤں اسرہ محرم جی 10ویں واج ان 10ویں تقریب جی مجارہ سری کیوں، اللہ تبارک و تعالی پانچ اج حاضری کے پانچ عقیدت محبت ان ذکر کے قبول و منظور فرمائیں۔ معزز حاضرین، اج وہ مقدس رات ہے جن کے آسورے جی رات جی مجارہ پن اچے تھی، جن کے ڈوئیں جی رات جی مجارہ پن اچے تھی، بلکہ ان تھی پن اج افضل ای پن احساس جی مجارہ کو گروار جو رات بنائے، پوئے غوث اعظم عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ جی کانئی شریف جی پر رات ہے، اج کانئی جی پر رات ہے، انہیں 10ویں محرم جی پر رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ای فضیلت وارے کیے جی صدقے آنجی آنے مجھے ہر مومن مسلمان جی جکی جائد مرادو کھنی کرے ادا آیا ہی، اللہ تبارک و تعالی اسیران کربلا دے صدقے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے صدقے انہی فضیلت وارے دیئے دے صدقے اللہ تبارک و تعالی پانچی دل جی مراد کے پوری فرمائے۔ معزز حاضرین، گزشتہ رات آج افراد کی خدمت میں جا رہا امام مسلم بن عقیل محمد ان ابراہیم جی شہادت جو بیان پا سمات قیاسی ہانے الہ مکہ میں جانی امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ جو سفر شروع تھی گئو ہے، مقام صفا مت پگا ہے، ہانے جدہ ایڈا پگا تو پنچی جو کو قیس نامی ہکڑو انہی جو غلام انہیں آزد ہو انہی کے قاصد بنائے کرے انہیں کوفے جے مجارہ اقتلاع دنیلا کرے ہلائے ہو، انہیں کوفے وارو گورنر ہاؤس سے مجارہ عبیداللہ بن زیاد ای امام علی مقام جے ساتھی مجانی پہلا ساتھی قیس جو انہی کی شہادت انہی کے گورنر ہاؤس کی چھت متا فگائے جے مجارہ آئیو، لہذا انہی کی اولاد شہادت ان وجہ سے تھی، ای پہلا ساتھی دار مجانی آئی بنگتے جان نثار مجانی پہلا جو کو کوفے جے زمین متے شہادت نوز فرمائے ہو۔ ہانے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے جو کو قاصد کے حلائے ہو کوفے جے مجارہ
تو ہانے ریٹن جو انہی کے کی جواب نہ آویو، نہ قاصد پاچھو آویو، لہٰذا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ ای پنجے سفر کے شروع رکھو، انہیں پنجے سفر کے آگر ودائیں۔ ہانے مقام سالبیات جڑے پجے تا، ان مقام سالبیات امام مسلم بن عقیل جی شہادت جی انہی کی خبر ملے تھی۔ انہیں خبر دینے وارو ہوئے تو بقیر بن صہیب اسدوی ای امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے امام مسلم بن عقیل جی شہادت جی خبر دیئے تو انہیں ہڈا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ رنج انہیں دکھ دیو آپ کے، انہیں آپ جو اکھیں میں جا جارو قطار آنسو بنائی، پر امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ پنجے ساتھی داریں کے چہتا کہ گمیتی تھیے نانا محمد مصطفیٰ جو حکم ہے کہ آن جو حکم کے پورو کئیدو سے تہانے گمے تیری کٹھنائی ہوتے، مجھے رستے جا حالات صحیح ہوئیں یا برا ہوئیں، پر آؤ مجھے سفر کے آؤ چالو رکھ دو سے۔ انہی جو سفر کے شروع کہیں مقام جی حس کے مجارہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ پہلی محرم جو پجے تھا، مقام جی حس کے مجارہ پہلی محرم جو پجے تھا، تہانے جڑے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ پہ جے قاصد کے جڑے کوفے ہلائے ہو، تو ابن زیاد کوفے کے ناکہ بندی کری ودے، بلکہ کوفے جے ایریا دے متھے پن بندو انے اڑا پن سینک کے لشکر کھڑی کرے انے پہرو لگائے ودے۔ ہانے جڑے مقام جی حسی میں جارا پہلی محرم جو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ پجے تھا، تو اڑا ہے کو لشکر فری جو وہ ہزار سینک جو لشکر کھڑی کرے، حر بن یزید رہائی ابن جو لشکر کے کھڑی کرے انے اڑا فری جاوا۔ حر بن یزید بن رہائی امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام جی حس کے بجارہ پکڑی گنے تو جڑو پکڑی گنے ہو۔ امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہتا حر بن یزید کہے امام علی مقام ابن زیاد جو حکم ہے کہ آنکے ایڈا پکڑے جے مجارہ آتے، آنکے ایڈا اوپو رکھے جے مجارہ آتے، ہانے نکا آنکے کوفے جے مجارہ بنیلا ملدو، لہذا آؤ ہے جو ابن زیاد کے خط لکھا دو، انے ایک خط ابن زیاد کے کوفے بنے، انے ایک خط جو جواب اچے تیسو دی اے امام علی مقام آؤ آنکے ایڈا روکیو رکھے ہوں دوس۔ ہانے حر بن یزید امام علی مقام کے پہلی تاریخ جوڑا روکی رکھے، مقام جی حس سے مجارہ ہانے مسجد خدا بندی ہے۔ حر بن یزید جو کو ہزار جو لشکر ہو، ان لشکر وٹے ہانے پانی کھٹو ہے، پی دیلا کرے پانی نہ ہے۔ ارے قربان ونو آل بیت مصطفیٰ جے خاندان متا، ارے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ جے کردار انے اخلاق کے وٹا، ارے سامے دشمن ہے بل دشمن جے قبیلے وٹے ہانے پانی کھٹو ہے۔ ارے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ پنج لشکر مجانی، ارے بمتے جانے جو لڈو قافلو وہ ان قافلے مجانی پانی کھنی کرے انے حر بن یزید کے دنے جے مجارہ آوے، حر جے لشکر کے پانی پیرائے جے مجارہ آویو، یہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پانی پیرائے۔ وہ دیکھنا بات جڑے جواب اچے تو انکنا بات وہ حر بن یزید بھلے وہ یزید جو مارو ابن زیاد جو مارو وہ پن اوڑا اطلاع دی جکو بکھنڈی اوڑا روکانا ان مقام متے، اوڑا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ پاچر 5 ٹیم نماز پن پرداوا، امام علی مقام امامت کرائیے انہیں ہی پاچر مقتدی پن بنداوا۔ دیکھنا بعد ابن زیاد جو خط آئے
کہانے انہی کے امام عالی مقام کے ایڈا کوفے مجارہ اچیلا نہ ملے، نہ تا انہی کے پاچو بنیلا کرے اتنا ملے، بلکہ ہانے ہکڑے چٹیال میدان جے مجارہ انہی کے پوجائے جے مجارہ آتے، کھلے میدان جے مجارہ جو کو ویسار آنے وڈو میدان ہوئے، ان میدان جے مجارہ ان لشکر کے کھڑی ہونے جے مجارہ آتے۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حر بن یزید وہ محرم جو ہکڑے میدان جے مجارہ کھڑی ہونے تھا، ایڈانی ونی جو لشکر امام علی مقام جو قافلو وہ محرم جو ہکڑے میدان چٹیال جے مجارہ جڑے پجے تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھے تھا کہ اے حر ای کیوں میدان ہے، ای کئی منزل یعنی کیوں مقام ہے؟ حر بن یزید چاہے تو کہیں مقام ای منزل کرب و بلا ہے، ای کربلا جو میدان ہے، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پنچے خیمے وارے کے ارے ایکو تے جانے جو کو قافلو وہ یعنی قافلے وارے کا جیتا کہ اے مجھا ساتھی دارو، اے مجھا گھر وارو، ہانے پاکے ایڈا خیمہ کھوڑے جائیں باج جانورے متا جو کو سامان ہے ای سامان اتاری کرے انہیں ہڈا خیموں تو بندی کرے انہیں ہڈا پانچی آخری منزل ہے، ہڈا آؤں انہیں مجھا ساتھی دار ہڈا سہادت نوز فرمائی۔ لہذا وہ محرم جو کرب و بلا جی زمین مت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پجیتا آجے، ہانے جڑے پجیتا آجے، ہانے یزید ابن زیاد کے خط لکھی ہلائے تو انہیں ابن زیاد حر بن یزید وٹے خط ہلائے تو کہانے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان میدان جے مجارہ رکھے میں اچے انہیں جے سدی ہانے بیو جواب یزید جو نہ اچے تے سدی ہانے ایڈا نہیں کڑا نہیں کہ ونیلا نہ گی ہانے ایڈا بدھ محرم جو پجی آئے پہلو جانے یزید بڑو کم کرے، ابن زیاد بڑو کم کرے، 22,000 جو لشکر کربلا جے میدان جے مجارہ ہلائے انہیں ابن زیاد چاہے تو کہ اگر آؤں لشکریں کے ہلائیں دو سے ارے ماروے کے وداری دو سے ان متھے کڑا امام حسین کے کڑا جوڑ اچے ارے دل جے نبرہ کیے لہذا ہی بیعت کری گنے۔ اتلی وار جے مجارہ یزید جو خط اچے تو کہ اے ابن زیاد تو لشکر ودائیں گمیں تی کہیں پر امام حسین جے حت متانی بیعت کر گمیں تی تھیے امام حسین وٹانی بیعت کر ہے، اگر نہ منے تو سختی کر، اگر تائیں نہ منے تو آؤں تو کے باور دیا تو انہیں ہو تو دیا تو لڑائی انہیں جنگ کر۔ ای چڑے جواب آئے ہانے ابن زیاد 22,000 جو لشکر ہلائے دینے پر ان 22,000 جو لشکر جے مجارہ ان جو سپہ سالار عمر بن سعد کے بنائے تھے، عمر بن سعد کے یزید بیکڑا ہلائے تھے لشکر کھڑی کرے 22,000 جو کئی فلانے ملک جے مجارہ ونی کرے انہیں جنگ کر، اگر تو اڑا جی جنگ جیتی وے تا آؤں دیکھے رے ملک جی گورنری عطا کہیں دو سے، رے ملک جی تو کہ گورنری نہیں دو سے، انہیں رے ملک کن کے چون داوا کہ ان ملک جے مجارہ رگو رائٹ رو روک داوا انے او سکھی دیش سکھی ملک ہو انے جو کو اڑا جو گورنر ہوئے او سوکار ہوئے انے آباد انے سکھی ہوئے۔ لہذا عمر بن سعد کے یزید جڑے پیغام ہلائے کہانے ان دیش سے مجارہ نون بلکہ تو جو 22,000 جو لشکر کھڑی کرے میدان کرب و بلا جے مجارہ ون انے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو جنگ کر، اگر جنگ جیتی ہوئے تو کہ ریج حکومت دنے جے مجارہ آتی نہیں، ریج تو کہ گورنر بنائے جے مجارہ آتی نہیں۔ تو عمر بن سعد کیروا پہلے تپا ای سمجھو عمر بن سعد بن ابی وقار جا پتر وا
अने साद बिन अबी वकार केरो आ सहाबी रसूल वा जो को जंगे ओहद जे मिजारा साद बिन अबी वकार जो को ओहद जे जंग जे मिजारा तीर बाजी कईंदा हुआ तीर बाजी करे अने निशाना मारींदा हुआ आकाए दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम साद बिन अबी वकास के कहता कि साद बिन अबी वकास अरे तुझी तीर बाजी मथे अने तुझे अंदाज मथे ऐ साद बिन अबी वकास मुझा मां पे तो मथा कुर्बान होए हुजूर जिनके चो कि तो जे अंदाज मथा मुझा मां पे कुर्बान होए ई सहाबी रसूल वा ई एनी जो फर्जन अमर बिन साद वो जेड़ो ई सुने कि इमाम हुसैन जे सामने लड़ाई करला वन्नू है तो पहले तो इतने जियाद के ना चाहिए ने काऊ इमाम अली मकाम रजी अल्लाह ताला अन्हु सामने लड़ाई करला करे न वंदुस आओ आले बैत मुस्तफा के खून से मुझा हाथ रंगेला करे न वंदो से बल्कि इब्ने जियाद ने यजीद अमर बिन साद के दुनिया जी लालच अड़ी दिनो कि रे जी हुकूमत मिलती अने अमर बिन साद विचार करें कि अगर जंग में न वंदो से इमाम अली मकाम से जंग न कईंदो से तो रे जी हुकूमत न मिलती ओडा जी गवर्नरी मुझे हाथ में जानी वंदी अने अगर और लड़ाई अने जंग कयो से तो रे जी गवर्नरी अने हुकूमत मुके मिलती लिहाजा अमर बिन साद जा विचार बदलिया अमर बिन साद एकड़े कोड़ा आले बैत मुस्तफा जी मोहब्बत के रखे तो अने आले बैत मुस्तफा जी मोहब्बत मते अरे दुनिया जी दौलत जी मोहब्बत के हावी करे तो अने 22,000 जो लश्कर खड़ी करे अने करबला जी मैदान जे मजारा अची तो वने हाने एडा जेडे आव्यो वो लश्कर वधो आव्यो आखिरकार 7 मुहर्रम मा वई 7 मुहर्रम जी तारीख थई वो तारीख वटा 5 तारीख सुधी अने 7 तारीख सुधी करबला जे मजारा रहा ई 5 डी सुधी करबला जे मैदान जे मजारा रहा उन टाणे इमाम अली मकाम हुर बिन यजीद के जैता गाए हुर कहां तो मुके मदीने पाछो वलना दे कहां कूफे वलना दे सेनत मुके बेकड़ा हलाए दे ताकि ओडा वनी करे अने असा जी जिंदगी बसर कई हुर बिन यजीद के कोई इमाम अली मकाम जी गाल कम नती अचे हत्ता कि दौरान 5 ॾींहं जे मजारा हर रोज इमाम अली मकाम सुबह सांजी इन यजीद जे सामे खिताब वाज अने तकरीर कईंदा हुआ अने केड़ी तकरीर अरे इनी जी तकरीर जो अंदाज अने वकार एड़ो अरे अगर ई जड़े तकरीर कहिए मारवे जे दिल मते असर करे अने जड़े मारवे जे दिल मते असर करे तडे जोको 22,000 जो लश्कर वो इन मिजानी मारू अरे पिंजे दिले के नरम करी वतावा अमर बिन साद विचार करे कि अगर इन जड़ी ते इमाम अली मकाम अरे तकरीरू कईंदा इनी जी तकरीर मारवे जे दिले मते असर करे थी केड़ा एड़ो न बने कि 22,000 जो लश्कर के छड़ी करे अने इमाम हुसैन कोरा हलियो वने लिहाजा जड़े इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला नो खिताब तकरीर अने वाज कहिए उन ताने अमर बिन साद ओडा कारियारा अने डखा कईंदो इन वजह से उनी लश्कर वारे जे मिजारा आवाज न वने कुला इमाम अली मकाम खिताब ला जवाब न कहिए अरे कुला अनी जो खिताब मारवे जे दिले जे मिजारा असर न कहिए अरे जिबान जे मिजारा उ तासीर हुई कि जुको जिबान अरे जिको जिबान मोहम्मद मुस्तफा की जिबान के जूसे है अरे जुको जिबान जंजे सीने जे मिजारा लुआबे दहन मोहम्मद मुस्तफा जी हुई है अरे जन जबान मिजारा लुआबे दहन हुजूर जी हुई हुई अरे हाँ चाहतो कि इन जबान मिजारा कुला ही ताकत न हुई लिहाजा 7 तारीख सुधी इमाम अली मकाम 5 ॾींहं रोजाना इन्हीं के सुबह सांझी दावत दिए तकरीरूं कई पर इन यजीदी मथे कोई असर न पई बल्कि 9 मुहर्रम आ वई मुहर्रम जी 9 तारीख आ वई इब्ने जियाद पहलो कम करे
हाणे जॾहिं 7 ॾींहं थी विया, 7 मुहर्रम आ वई, त पहिलो कम इब्ने जियाद ई करे कि अगर इमाम अली मकाम हाणे इन जे खानदान वारे के पाके नबड़ो कइनो है, कमजोर कइनो है, त हाणे पहले इन मथे पानी बंद करे जिम्मेदार अचे। लिहाजा 7 मुहर्रम जो इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मथे पानी बंद कराए जिम्मेदार आयो अने नेरे फुराक मथे 500 जाने जो दस्तो ओडा मौजूद करे जिम्मेदार आयो अने सैनिक पीराए जिम्मेदार आयो। वो किताबें जिम्मेदार आए कि नेरे फुराक मथे हिकिड़ो जेको सैनिक हो यजीदी ई उनटाने चाहे तो इमाम अली मकाम जे काफिले वारे के कहे नवासाए रसूल, ऐ इमाम अली मकाम ई नीलो नीलो पानी दिसाजे तो, ई मिठो मिठो पानी दिसाजे तो, ई थदो थदो पानी दिसाजे तो, इन पानी के अरे जनावर पींदा, चरिंदा परिंदा पींदा, घोड़ा उठ पींदा, असां जो लश्कर पींदो, पर आमीना जे लाल के पानी न ॾिने जे मिजारा थींदो। उन टाणे इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जे अने दिल में जानी हिकड़ी अहिड़ी आह निकरे थी अने रब जे बारगाह जे मिजारा इमाम अली मकाम चेता कि ऐ परवरदिगार ई जेको चई वियो आहे, ऐ मौला तू इनके प्यासो मार, इनके प्यासो मार। हत्ता के किताबे जे मिजारा आहे ई सैनिक ई यजीद जॾहिं मरियो तॾहिं प्यास की हालत से मरियो। अने केड़ी प्यास की हालत कि इनके उंज लगे, अरे हांडे जा हांडा पानी पीराई दिए, इनके प्यास न मटे, जेड़ो पानी पी गने उल्टी जी वजह से पानी बाहर निकले, फिरी उंज लगे, फिरी पानी पिए अने फिरी उम्मीद करे, इन रीते इन पानी जी प्यास से मजारा ई सैनिक फी नारे जहन्नम थिए तो ई उड़ाज उनजो इंतकाल ने मौत थई तो वने। इमाम अली मकाम जी दिल जी आहा, ई दिल जी आंदरी जी आहा वई रब कदीर उन टाणे फौरन के कबूल करी गए। खैर हाणे 9 मुहर्रम आ वई, 9 मुहर्रम आ वई, यजीद जो इब्ने जियाद मथे हुक्म आयो, कहे इब्ने जियाद हाणे इमाम हुसैन के काफिले वारे के इमाम हुसैन के जो या ताई बेद कयो या ताई जंगला करे तैयार थई वनो। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इब्ने जियाद उनटाने चाहे तो कहे इमाम अली मकाम हाणे 9वीं मुहर्रम जी रात आया जो, ऐ इमाम अली मकाम कहां ता आई यजीद जे हथ मथे बैठ कयो अने सेना ताई जंगला करे तैयार थई वनो। उन टाणे इमाम हुसैन अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला ने चेता कहे इब्ने जियाद यजीद जे हथ मथे बैठ त न कइंदो से, बल्कि तोके जंग कइनो है। ईद नौबत आ वई है। उन वक्त जे गुजारापन इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घणे बेहतरीन अंदाज जे मिजारा इब्ने जियाद अने यजीदी लश्कर सामे खिताब अने वाज अने तकरीर कई था, पर ई तकरीर जो असर उन्हीं मथे की न पियो। हत्ता के इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इब्ने जियाद के चेता कहे इब्ने जियाद अगर आई हाणे लड़ाई मथे तो ले आयो तो हिकड़ो कम कयो, हिकड़ी रात जो मुके मोहलत दियो, फिरी सुबह जे वक्त जे मिजारा आई जंग करेला तैयार थी जा। पर इमाम अली मकाम इब्ने जियाद के देगा कहे इब्ने जियाद आउ कोई लड़ाई के इरादे से ना आयो से, आउ कोई विड़ेला करे ना आयो से, आउ तो दीन मुस्तफा के बचाएला करे आयो यहाँ, पर यजीद मथे अरे कोई असर न तो करे। हत्ता के इब्ने जियाद हिकड़ी रात जी इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मोहलत दे, पर विचार ही करे इब्ने जियाद का इमाम हुसैन हिकड़ी रात जी मोहलत गिणियो हुई, रखे पिंजे खैमे जे मिजारा वनी करे पिंजे साथीदारे से गुफ्तगू कईंदा अने सलाह कईंदा अने का सुबह जो उथी करे अने सुबह जे वक्त जे मिजारा यजीद जे हथ मथे बैठ करी गए। इब्ने जियाद जे मगज जे मिजारा विचार वो
پن قربان انہوں امام علی مقام جی سان متا. ارے امام علی مقام نومی محرم جی رات آئے. ارے ان ٹانے پنجے خیمے والے کے چہتا, پنجے ساتھی دارے کے چہتا گائے مجھا خیمے وارو, اے مجھا ساتھی دارو. اگر انہی یجید یہ کہ اگر دشمنی آئے تو منہ سے دشمنی آئے, واندو آئے تو منہ سے واندو آئے, آن سے کوئی دشمنی نہ آئے, آن سے کوئی واندو نہ آئے. آن کے حجیباً آؤ اجازت دیا تو خوشی کے ساتھ اجازت دیا تو کہے مجھا ساتھی دارو. ارے رات جو وقت آئے یہ اندار وقت جے مجارا آؤ خوشی سے اجازت دیا تو کہ حجی جن کے ونو ہوئے یہ حلیو ونے انسان میں کوئی سوال کرے جے مجارا نہ چیندو. ارے سبحان اللہ قربان بنو. ارے ہوں جا نثارے متانی ارے جواب دیتا کہے امام علی مقام اسا ونو تکڑا ونو. ارے کن وٹے ونو, ارے جن جو دامن تھلے آئیو. ارے ہی کربلا جے میدان جے مجارا ارے ہتو دکھی ہوئے پیاسو ہوئے. ارے کربلا جے میدان جے مجارا ارے جن کے سعید کرے جے مجارا جے اسا ان کے چھڑی کرے ونو. ارے ہی نانا محمد مصطفیٰ جی ارے سید بتائلہ کرے پنجی جان جی قربانی دے تو اے امام علی مقام کرو آنکے چھڑی کرے. ارے اسا ونو امام علی مقام پنجے ساتھی دارے جو انٹانے تہ دل سے شکریہ ادا کئیے تا. ارے رب جی بارگاہ جی مجانا شکر ادا کئیے تا. ارے رات نومی جو امام علی مقام پنجے ساتھی دار کے ارے وصیت انہیں نصیت کئیے تا بلکہ ساتھ جے مجانا پیکٹیکل کری انہیں وطائیے تا. آئینے آؤ پنچو تا کاسا حسین جا آسی کئیوں, حسین سے محبت کئیوں تا. ارے قربان بنو حسین جو نیرو تا خرا ارے سامے موت آئے, چھیلی رات آئے. ارے لشکر دشمنے جو آئے پر چھیلی رات جو بن امام علی مقام کو عمل کئیے تا. ارے پنجے گھر والے کے چہتا انٹانے اے مجھا گھر والا آوتی کال آون میدان جے مجارا سعید تھئی بندوں سے. ہانے آخری رات اج پان مرے دل بری کرے اللہ جی عبادت کری گنو. ارے قرآن جی تلاوت کری گنو. ارے پان مرے ملی کرے پوری اجی رات با اللہ جی عبادت کیوں. سبحان اللہ. ارے نومی محرم جی رات ارے موت سامنے آئے پر یہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارے اللہ جی تلاوت اللہ جی کلام پاک جی تلاوت کریے تا. ارے پنجی رات کے اگر گزاریے تا تو رب جی بندگی جے مجارا گزاریے تا. رب جی علم سے ارے پنجی رات کے گزاریے تا. حتیٰ کہ لو محرم جو شبو جو وقت تھو عمر بن سعد انے ابن زیاد تیر ماری کرے انے جنگ جو اعلان کرے تو انے چاہے تو کہے امام علی مقام انے جنگ لا کرے ہیں تیار تھئی بنو. ان وقت جے مجارا جنگ جو چکو رولز انے اصول وہ تو ای وہ کہ ہکڑو ان قرآنی اچے لڑے لا کرے, ہکڑو سامے قرآنی لڑے لا کرے اچے, لہذا ہکڑو کری انے لڑ داوا. ان ٹاڑی جنگ چالو تھئی. سوتھی پہلا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا ساتھی پنجی جانے کی قربان کری, جانے کے امام علی مقام جی قدمے میں نثار کری. انہیں یکے بعد دیگر اکڑا شہادت نوش فرمائندہ آیا. انہیں سامے والے یزیدیے کے فی نار جہنم پجائندہ آیا. سوتھی پہلا ساتھی داروا بیان کرے طویل ہے اتلو وقت نہ پاوٹے جو کہوں طویل کے ساتھ میرے بیان کیاں. پہلے امام علی مقام دے ساتھی یکے بعد دیدر میرے شہادت نوش فرمائندہ آیا. ہانے رہا گھر وارا, ہانے جو کو باوی جانا گھر وارا وا, انہی مجانی جو کو نوجوان جو کو مرد وا, انہی مجانی پہلاوا دین جا حضرت عقیل بن اولا عقیل
حضرت عقیل جا جو کو اولاد ہوا ای یزید سامنے ونی کرے ان جنگ لڑے تا امام علی مقام ہوتا ارے اجازت ونی میدان کربلا جے میدان جے مجارا اتری ونے تا ان ہی یزید سامنے ارے ان تانے جنگ کئیں تا کئی یزید کے ارے ڈوگری ان کچو بروائے جی کپی کرے ان فی نار جہنم پجے تا حتیٰ کہ ارے عقیل جا پر اولاد جو ہوا ای پر آخرکار زخمی تھئی کرے انہی کے پن ارے زخمی کرے انہی کے شہید کرے جب جارا آئیو ای پن پنجی جان نساور کری امام علی مقام کے قدمے مدے انہی جی پن روح پرواز تھئی تھی ونے ای پن کربلا جے میدان جے مجارا پہلا ہوتا جو کو آل بیت مصطفیٰ جے خاندان مجانی پہلی سال وہ بے نمبر جے مجارا حضرت علی جا با علی جا بیا فرزندوا جو کو امام حسین جا بیا باوا انے مولا علی مشکل کسا جا ماں فاطمہ کنا بعد جو کو بیوں بیویوں نے عورتوں ہوئیں ان مجانی امام علی مقام جا باوا ای پن پنجی جان کے نشاور کہوں کربلا جو میدان دے نجارا انے دشمنے کے فی نار جہنم کو جائیو دیکھنا بعد امام حسن جا فرزندوا امام قاسم ای ہانے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ تے اجازت بھی نہیں کرے انہیں میدان کربلا دے جنگ میدان کربلا دے مجارا چہتا جڑے اچھتا ارے نوجوان میدان کربلا دے مجارا آیا جڑے ارے انہی سامے حضرت قاسم سامے کوئی لڑے لا کرے نہ آلے ہوتے ہیری آپ جی بہادوری جا وخان انے گالیوں تھی نہیں ہوئی ہوں حتیٰ کہ ان وقت جا جو کو وڈے میں وڈو جو کو لڑاؤ ہو جو کو جنگ لڑتو ہو ای لڑاؤ جن جو نالو کتابیں جے مجارا ارجوک نامی ہوتا ہے جے مجارا آتے تو آخر کار ارجوک چاہے تو کہاں تو ہیڑو وڈو ہوئیاں آؤں وڈے وڈے جنگے جے مجارا بنی کرے انہیں لڑا تو آؤں انہیں بچے سامنے لڑے لا کرے بنا ارے ہیڈا مجھے عجت نہ ہوں دی بلکہ ان بچے کے تو مجھو پترج کافی تھئی وندو ان تانے ارجوک نامی جو کو ارجوک نامی شخص ہوئے تو ای ان تانے پنچے پتر کے حلائے تو امام قاسم ان سامنے لڑتا لڑتا ارے پہلے پتر کے فی نار جہنم کو جائیے تا ارے ارجوک بے پتر کے حلائے تو بے پتر کے امام قاسم فی نار جہنم کو جائیے تا حتیٰ کہ ارجوک پنچے چاروں پترے کے ایڈا میدان جے مجارا حلائے تو ارے امام قاسم مرے چاروں جے پترے کے فی نار جہنم کو جائیے تا حتیٰ کہ آخر کار ارجوک پنڈ میدان کربلا میں اترے تو ارے امام قاسم سامنے آتے تو ان تانے امام قاسم ارے لڑتے 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 ارجوک کے پن ان کے پر فی نار جہنم کو جائیں حتیٰ کہ ابن جیاد بھی چاہ کرے کہانے ہکڑو ہکڑو بندہ سی تہی حیدر کرار جو خون آئے ارے سیر خدا جو خون آئے ارے انہی سامنے ہکڑو ہکڑو کم نہ چیندو بلکہ ابن جیاد ان تانے آرڈر دے تو کہانے مڑے ملی کرے ارے انہی سامنے حملو کہو حتیٰ کہ مڑے ملی کرے ارے حملو کہو امام قاسم انہی جی حملے جی وجہ سے زخمی تھئی کرے گھوڑے نیچا چھڑی کرے آپ جو جسم گھوڑے نیچا چھڑے تو انہیں انہی جی پر روح پرواز تھئی تھی ونے انہی جی روح پر آسمان جی بلندی ماتھے بنے تھی ہی پر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے جی محبت جی مجارا بن جی جان کے قربان کہیں دیکھنا بات ہانے حضرت عباس علم بردار خیمے جے مجارا نسیتا آواز اچھی تھی رونے جی ارے ندا ندا علی اصغر معصوم ارے میدان کربلا جے مجارا ترے دیے جا پیاس آنے ہونیا قسم خدا جی خیمے مجانی رونے جی آواز اچھی تھی ارے حضرت عباس علم بردار ارے امام حسین کے جہتا کہ اے امام حسین مکے اجازت دیو تاؤں نیرے فراق مجھے ونی کرے ارے پانی جو مسکی جو پڑی اچھا ارے پانچے خیمے والے کے پانی دیا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تانے حضرت عباس علم بردار
کے اجازت دیے تھا حضرت عباس علم بردار ارے پنج کلے متے ارے ان مسکی جے کے وجہ تھا ارے گوڑے کے ایڑی ماری کرے نیرے فراق گوڑا ونے تھا قسم خدا جی ارے نیرے فراق متے 500 جانے جو دست ہوا ہے انہی 500 جانے کے ارے ڈونگری ارے کچھمبر وہاں وارے تھی ارے انہی کے قتل کری انہی سامنے جنگ کری ارے نیرے فراق تے پجیتا ہونے ارے جڑو نیرے فراق تے پگا ہکڑو مسکی جو پانی جو پڑھو کلے متے لٹکایوں کوئی وچار کیوں کہ 3 ڈیے جو انیوں ہویاں ہکڑو چلو بری ارے پانی آؤں پی گنا حضرت عباس علم بردار ارے پانی جو چلو بری تھا ارے لب جے قریب ہو جائیے تھا حضرت عباس سے دل میں جانے آواز اچے تھی حضرت عباس جو ارے جمیر آواز رہے تو کہ اے عباس ارے اڑا خیمے جے مجارا معصوم 6 مہینے جا علی اصغر روئی جائی اے عباس تو انکنا پہلے پانی پینے اے عباس ارے پی پیوں سگوریو ان خیمے جے مجارا ارے 3 دیجو پیاسی ہوئی اے عباس تو انجے بڑا پہلے پانی پینے اے عباس امام علی مقام ارے لاسو کھڑی کھڑی ارے خیمے وٹے پجائیے تھا اے عباس امام حسین کنا پہلے تو پانی پینے ان ٹانے حضرت عباس علم بردار یہ پانی جو چلو جو کو بڑے ہو اس چلی کے پاچو پھگائے دیے تھا انہیں پچھے گھوڑے کے دیتا کہے گھوڑا پانی بند آئے تو اسامت پانی بند آئے تو مت پانی بند نہ آئے لہذا تو پانی پی گئے پر قسم خدا جی آل بیت مصطفیٰ جا چکو خاندان جا چکو جانور وا انہی جی سواری ہوئی ہوں ای پن ایڈی وفادار سواری ہوئی ہوں ان تانے گھوڑو پنجی گردن پہ ہلائے کرے انہیں پگے پاچھو ورے تو ان تانے حضرت عباس علم بردار مسکی جے تے کھمبوئے تے مسکی جو لٹکائے کرے گھوڑے کے ایڑی ماری کرے انہی لشکرے کے جیری دے بنے تا انہی سامنے لڑائی کریں دے بنے تا حتیٰ کہ ایکڑو بدبخت ایکڑو یزیدی امام حضرت عباس علم بردار جے ایکڑے باجو متے ایڑو تلوار جو گاہ وجے تو ایکڑے تلوار جے گاہ جے مجارا حضرت عباس علم بردار جو ارے باجو صحیح تھی تو بنے حضرت عباس علم بردار ارے پنچے ہتھے سے کھڑی کرے ان قرآنی مسکی جے تے ارے بے کلے تے لٹکائی تا پھر انہی سامنے وردا آگر پجے تا باچو ایکڑو بدبخت یزیدی حضرت عباس علم بردار جے بے باجو جے مجارا ایکڑے تلوار جو وار وجے تو حضرت عباس علم بردار جو ارے بیو باجو پن صحیح تھی تو بنے آنے حضرت عباس علم بردار ان مسکی جے کے ہمت جے ساتھ کھڑی کرے ارے دندے جے مجارا چلیے تا ارے انہی لشکرے سامنے ورتے انہی یزیدی سامنے ورتے آگر ودے تا حتیٰ کہ ابن جیاد اڑانی اعلان کرے کہے یزیدیو یاد رکھ جا قسم خدا جی اگر ہی مسکی جو پانی جو ارے خیمے امام حسین جے مجارا پوری بندو تو یاد رکھ جا ارے 22,000 جے لشکر کے ایور جو فی نارے جہنم کری بندا حتیٰ کہ ہی مسکی جو خیمے میں جے مجارا نہ پوجے امام حسین جے خیمے جے مجارا نہ پوجے بلکہ مڑے ملی کرے انہیں ان متے حملو انہیں وار کہو آخر کار مڑے یزیدی ملی کرے ان مسکی جے متے ارے تیرے جی ورسات کہیے تا انہیں ای تیرے جی ورسات ایڑی ورسات کہی کہ مسکی جو آنکھو چھلی بنی ویو ارے مسکی جے مجانی مڑے پانی نکڑی ویو آخر کار حضرت عباس علم بردار کے وقتے چکم جسم متے لگے تا انہیں ای چکم لگی کرے انہیں گوڑی کنانی نیچا چھڑے تا انہیں انٹانے چہتا کہ اے با حسین آج عباس ہی خبر کنو اے با حسین آج عباس ہی خبر کنو اے با حسین آن واتو کہو حسین پر پانی کھائے میں سودی پجائیں دو پر اے با حسین آن پانی کھائے میں سودی نہ پجائے سکے حسین انہی کے جو جا کھائے میں والے کے کہ عباس پنجی جان کے قربان کری ودے امام علی مقام جی سان ان قربانی متا امام حسین جی پہلوے متا پنجی جان کے قربان کری ودے حتیٰ کہ اڑا
आवाज इन जख्म जी वजह से हजरत अब्बास अलम बरदार जी रूह परवाज थई करे अने आसमाने जी बुलंदी मथे पुरे थी हजरत अब्बास पर पंहिंजी जान निछावर करी वधो तंहिंखां बाद हाणे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इमाम हुसैन हजरत अब्बास लाशे के खणी करे अने खैमे वटे पुॼाईं था एतिरी वार जे मिजारा अरे खैमे में जाने आवाज अचे थी ऐ बा हुसैन ऐ बा हुसैन हिकिड़ो दुरुस्त ई पढ़ो हाणे न्याज वराए गनो पहले हाणे मूंखे इन जी मजारा खलल थी थी बयान जी मजारा हाणे न्याज वराए गनो पहले हाणे दुरुस्त पढ़ो वो चार जना उभा थी वञो ताकि पंहिंजो टाइम न वञे अने पंहिंजो बयान जे में जरा खलल न थिए वो चार जना उभा थी वञो जल्दी विराए गनो ऐं पहली मजलिस जो उसके मेहरबानी करी न्याज आई तकरीर कना पाछो रही जा कोला करे कि बयान जे में जरा अहिड़ी खलल थिए ये मुनासिब न आहे जेकॾहिं हुसैन जी बेअदबी थिए थी ऐं एटले ज पहली तकरीर जो आके चयोसीं कि भला मेहरबानी आई न्याज पहले विराए गंदा न्याज बाद में विराई आहे पहले तकरीर सुनी गंजा हिकिड़ो दुरुस्त पढ़ो ई शैतानी हरकत हुई ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व नबियना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला नो हजरत अब्बास से इन लाशे के खड़ी करे अने खैमे वटे रखे था खैमे मजानी बीबी ज़ैनब की आवाज अचे थी अने बीबी ज़ैनब कहता ऐ बा हुसैन अरे मासूम अली असगर आज 3 ॾींहं जो भुखियो अने प्यासो है अरे 3 ॾींहं थिया इनजी मां जो दूध पन नाहे मिलियो इनजी मां जे सीने जे मिजारा अरे दूध पन हाणे सुकी वियो आहे ऐ बा हुसैन इनी यजीदीअ के अरे अली असगर ला करे इनी यजीदीअ के जो क चंद कतरा पानी इन मासूम बच्चे ला करे दिए ताकि इनी बच्चे जो अरे हलक चराग नीलो थिए अने सबर अचे उन हाणे इमाम हुसैन कहता काए भेण जैनब कसम खुदा जी ऐ जो आऊं वनी करे अने यजीदीअ वटा आऊं पानी मंगतो से त यजीदी चौंदा अरे बच्चे जो बाइनो नहीं करे इमाम हुसैन बिन के पानी खपे तो बिन के पीते ना करे अरे पानी ला चाहता बंदन बीबी ज़ैनब कहता ऐ बा हुसैन अरे नन्हे अली असगर के खणी वनो अने वतायो इनी यजीदीअ के जो का असा के पानी न दियो त की न बल्कि आजे हथे से चंद कतरा मासूम बच्चे के पिरायो कसम खुदा जी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला को दुरुस्त ताने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला नो इन मासूम अली असगर के करी करे इन यजीदी के चेता यजीदियो आगे वादो है तो मुंह से वादो वो आगे दुश्मनी है तो मुंह से दुश्मनी है ऐ यजीदियो आगे हटा अरे चंद कतरा पानी जा अरे इन बच्चे के मासूम बच्चे के दियो ताकि इन जो हलक करे उन टाणे इन जो हलक नीलो थिए ताकि इनके सबर अचे बल यजीदियो अरे पानी त न ॾिनो बल्कि हिकिड़ो बदबक हुरमिला बिन सड़ई करीन नामी शख्स जो को तीरबाजी जी में जाड़ा पहलो नंबर हो कसम खुदा जी यजीदी पानी न ॾिनो बल्कि नन्हे अली असगर मथे हिकिड़ो अहिड़ो तीर ताके कि नन्हे अली असगर अरे मासूम अली असगर जे हलक जे में जाड़ा ई तीर बेवस थई तो वञे नन्हे अली असगर जी शहादत हुई उन टाणे अरे जिस्म जे मिजारा पानी जी कमी हुई अरे नन्हे अली असगर जे हलक में जानी चंद कतरा खून जा निकरे था अरे खून न वो बल्कि चंद कतरा निकला उन टाणे इमाम अली मकाम इन्हीं चंद कतरे के पीछे हथे जे मिजारा खड़ी था करे हथे मिजारा खड़ी करे अने विचार कयो कि इन खून के आसमान
आसमान कोड़ा उड़ाए वजा अरे जड़ो ही विचार कयो कि आसमान कोड़ा उड़ाए आसमान में जाने आवाज अचे थी कहे इमाम आली मकाम कसम खुदा दी अगर ही मासूम बचे जा आई लोई जा कतरा आसमान मते मुंह कोड़ा उड़ाईंदा तो कसम खुदा दी हम भी कयाम सुधी कहनी बारिश न वसाए सकती से कहनी बारिश न वसाए सकती से इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्होंने विचार कयो कई चंद कतरात को खून जाए इन खून के कतरे जाओ जमीन पे पगाए दिया अरे जमीन को रात पे गए था जमीन में जानी आवाज आती थी ए इमाम आली मकाम कसम खुदा दी अगर ये चंद कतरा लोई जा आई मुंह मते पगाए डना ताऊ दी कयामत सुधी अरे मुंह मते केनी घास न उगाए सकती से हत्ता के इमाम आली मकाम नन्हे अली असगर के खून के अरे ये चंद कतरा खून जावा इनके हाथ के मजारा मली करे अने पिंची दाढ़ी मुबारक के मजारा मलाइटा वजे अने अली असगर जो लाशो खड़ी करे अने बीबी ज़ैनब के थेता ए बेन ज़ैनब